नमस्कार दर्शक बंधु शाणित वाक्य माध्यम परस्पर कथा को काटिबा तथा धर्मशास्त्र उल्लिखित विभिन्न विषय को नहीं जहाँ आपण मानकर मनरे शंका उठाउछि बा उद्रेक करुछि तार निर्यास बाहर करबा विषय रही दुर्योधन जानुभंगरे श्रीकृष्णकर भूमिका ग्रहणीय कि यदि देखा जाए महाभारतर ये जो आख्यान श्रीकृष्णकर भूमिका केते दूर ग्रहण योग्य होता पारे दुर्योधनकर जानुभंगरे जदि से दिन श्रीकृष्ण इंगित करते जदि से दिन युधिष्ठिर भीम को राजत्व प्रदान करते तबे दुर्योधनकर जानुभंग हो पारि था तो ए प्रश्न बड़ व्यापक तबे से जाओ आम सहित ए प्रसंग रे योगदान कर सपक्ष कहवाई इंजीनियर सुभाष चंद्र कर डॉक्टर विद्युत प्रभा मिश्र विपक्ष रे कहवाई अच्छा श्रीयुक्त प्रमोद कुमार नायक एवं निरंजन शासनी कार्यक्रम को आगे नवा प्रथम समस्त गोटे गोटे मत नवा तापर कार्यक्रम को आम ओह्लैवा श्रीयुक्त सुभाष चंद्र प्रसंग हूँ दुर्योधनकर जानुभग्न से पुणी श्रीकृष्णकर भूमिका तेणु या जो तर्जमा कराए श्रीकृष्ण होती आकर्षयति इति कृष्ण से जहाँ भी करती सत्य और असत्य मध्य मु धर्म और अधर्म मध्य मु आलोक और अंधकार मध्य मु जितेबाला से जानुभग्न कथा चिंता करिसंती ताहा निश्चित भाव में यथार्थ भाव में वास्तविक भाव में आमको ग्रहणीय ए सन्देहर तिड़े मात्र अवकाश ना श्रीयुक्त निरंजन शासनी दुर्योधन जानुभग्न रे भगवान श्रीकृष्णकर भूमिका तो सर्वप्रथमे मु सुधी दर्शक समाज को कहवाई चाहे से भगवान कृष्ण जहाँ सुभाष सार कहले कर्षयति जह जी समस्त की आकर्षण कर पारे से भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण जहाँ करती ताहा ठीक किंतु आजिर जो आलोचना विषय वस्तु अच्छी ये विषय वस्तु रे भगवान श्रीकृष्णकर भूमिका जहाँ प्रभु करिसेंती जो भूमिका अवतीर्ण होती ताहा केबे ग्रहणीय नुहे कहीं ग्रहणीय नुहे ना भगवान दुर्योधनर समस्त वीक पॉइंटा निजे सृष्टि करछंती निजे जानिसंती एवं ता ऊपर प्रहार करछंती तेणु मो मतरे आदौ ग्रहणीय नुहे डॉक्टर विद्युत प्रभा मिश्र परमेश्वर परमात्मा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम भगवान गीतारे उद्घोषणा कले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे कुरुक्षेत्र युद्ध थिला धर्मक्षेत्र धर्मर प्रतीक स्वयंवर प्रतीक थिले प्रभु श्रीकृष्ण तेणु श्रीकृष्ण जहाँ करिसेंती सबु ग्रहणीय केवल धर्म को स्थापना करने अधर्म को विनाश करने तेणु जिते आम महाभारतर प्रसंग देखा सबुठी श्रीकृष्णकर वक्तव्य इंगित निश्चय स्वागत योग्य एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। संसार भितर जन्म सहित मृत्यु निश्चित एक स्थिर निश्चित जिनिस को आम सहजरे ग्रहण करवा ये हूँ जीवर धर्म जितेबाला आम कृष्णंकर एतादृश कार्य को आम परिलक्षित करूँ दुर्योधनर जानुभग्न परिप्रेक्षी ताहा आदौ शोभनीय देखा जाए ना ये जो कृष्ण को ए समाज गुरुर स्वरूप देइछि जो कृष्ण को ए समाज एक समदर्शी भाव में ग्रहण करिछि से एठी जनक पाई एक पक्षपाती तार भूमिका अवतीर्ण हवा आदौ शोभनीय नुहे उचित नुहे तेणु मो दृष्टि रे मो विचार भंगी रे मो श्रीकृष्णकर कार्यक्रम को एक ग्रहणीय कार्यक्रम बोली ग्रहण करि पार नाही। जहाँ प्रमोद बाबू कहले श्रीकृष्ण दुर्योधन को जानुभंगरे पक्षपातिता करते यह ग्रहण योग्य नुहे केते दूर आपनकर मत पक्षपातिता आरंभ हो नाला जितेबाला पर्यंत भीष्म थिले कमांडर जितेबाला थिले तार परवर्ती अवस्था कौन से जिनस सब जहाँ है पक्षपातिता आउ जी दुई धारिया खंडा को धरिक हाथ में बुलाऊँ ता हाथ तो आगे कटब ही कटब किंतु दुखर कथा से शेष में कटिला परवर्ती अवस्था आम जब चिंता करने को भगवान जहाँ करती ता पछरे किसी उद्देश्य थाए
तेणु भगवान रखिले देखिले 99 भूल पर्यंत क्षमा दि जापे 100तम भूल है बेलू निश्चित भाव में दबा तेणु भगवान को भूल को आम देखिपर ना यही न्याय जितेबले जो जिनस आम आरंभ कलु भगवान को आम कहूँ रक्षा करिसंती स्रष्टा से पालनकर्ता से ध्वंसकर्ता संहारकर्ता मध्य से सृष्टि कला बेलू तांकरी भूमिका थिला पालन करुथिले मध्य किंतु ध्वंसर अनिर्बाज्यता आसिक पहुँचला पर्यंत से तबले ध्वंस करने को गले किंतु सीधा आंगुठी तबले घी न उठिला तेणु ताकू किछि कूटनीति करने को पड़ा आ कूटनीति दुर्योधन निजे दायी जेते प्रकार नियम भग्न होइछि जहाँ जेते अन्याय युद्ध होइछि सबुजांक पछरे से रही आ सबुजांक चली जाई सारला पर्यंत मध्य से रहिला बुझी पारिला नाही एवं से तथापि मध्य से अन्याय पथ रहिला तेणु भगवान शेषरे तांकु एही पड़ी एक दृढ़ एवं एक सुचिंतित निष्पत्ति नबाक पड़िला जहाँ एथिरे संदेहर अवकाश ना देखंतु सार जहाँ कहले वास्तव कथा भगवान कृष्ण होउछंती आममानकर नमस्य एवं चिरस्मरणीय वंदनीय आमे ताहा ग्रहण करिबा किंतु आमे जदि लौकिक दृष्टिकोण विचार को नबा एई क्षेत्र रे जेतेबेले दुर्योधनर जानुभग्न करा जाइछि एई क्षेत्र रे जदि आमे विचार करिबा ताले एठे प्रभुंकर जो भूमिका है जड़े ता पाखे मध्य किछि ना किछि धर्म अच्छी दुर्योधन पाखे निहाती भाव में किछि ना किछि धर्म अच्छी एटा आम अस्वीकार करिपारिबा नाही सी एतेटा अधर्मी नुहे कहीं ना यही क्षेत्र में जदि विचार करा जीवो वर्तमान जानुभग्न क्षेत्र में आम देखा मु गोटे छोटिया कथा टे कहूँ भगवान राम जितेबाला बाली बद्ध कले एवं सुग्रीव को पठेले एवं सुग्रीव आसी आह्वान देले से बाली बाहरी सी गोटे कथा कहले जे तांको धर्मपत्नी की बोले बाली सुन फिरु प्रिया समदरसी रघुना जो महिमार कदाचिति मैं पुनि हुई सोना अर्थात प्रिय भगवान राम समस्त भगवान राम समदर्शी ताठे अच्छंती मोठे अच्छंती ए गोटाए कथा पे भगवान राम से दिन मारी पारिले नाही बाली की प्रथम युद्ध रे सुतराम आमे जदि देखिबा आज दुर्योधन लक्ष्मी को वर पुत्र लक्ष्मी को कोଳରେ व्यास सरोवर रे लुचिकी रहिछंती जे जगत जननी माँ लक्ष्मी लक्ष्मी पद्मालय पद्मा कमलेश्वर हरिप्रिया जे लक्ष्मी को वर पुत्र ता पाखरे आपण केमती कहउछंती जे धर्म नाही बोली निश्चय धर्म अछि शासनी सार मु आपणक कथारे कहबी आपण कहउछंती दुर्योधन पाखरे धर्म अछि किंतु दुर्योधन निजे कहउछंती जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति कहउछन मु धर्म जानिछि किंतु ता भीतर प्रवृत्ति करि पारुनी अधर्म जानिछि ता दरु निवृत्त हेई पारुनी जेतेबे मानस सरोवर पशिछंती दुर्योधन बसिछंती क्लांत होई पड़िछंती समग्र आज कुरुक्षेत्र योद्धरे भाई माने चली जाइछंती गुरु द्रोणाचार्य भीष्म समस्ते जाइछंती सरोवर कूଳରେ छिड़ा होइछंती सब पांच भाई ना डाकुछंती आस दुर्योधन काई लुचिच दुर्योधन से कहते मुझे लुचिनी मो शरीर जो क्लांत होती से क्लांत को अवसाद करने मु पानी आश्रय नहीं तथापि कहते आस युद्धं दे डाकरा दियो गोटे क्षत्रिय पक्षे लुचिवा कौन स्वाभाविक दुर्योधन कहते कौन ना जो दुर्योधन आज जाए कहते बिना युद्धे न जाइबे मो सूच्यक्र मेदिनी आज लुचिवाटा कौन तांकपाई ग्रहणीय बाहरी तथापि पक्षपात करना देखु बाहरी जिते कहते मो पाखरे कवच नाही मो पाखरे अस्त्र नहीं निरस्त्र को कौन तुम मार तथापि मन पकई जो निरस्त्र थिला मोर पुत्र अभिमन्यु छोट बालकटे पशिथिला चक्र व्यूह करी ताको मारिलो तथापि कहिचंती प्रभु ना निरस्त्र थिला बेले से युद्ध करिवो नाही पठेइचंती सहदेव को जाइचंती सहदेव आनिचंती तांकर शिविररु कौरव मानक शिविररु दुर्योधन को पई कवच आनिक देइचंती तांको गदा युद्ध करिया पई निरस्त्र रे छाड़ी नांती से पर्यंत मध्य प्रभु तांको धर्मरु प्रवृत्त हेउनाती किंतु जेतेबेले होइछि युद्ध भीमंक सहित लड़ाई करिचंती गदा युद्ध रे लड़ाई कला बेले भीम को बारंबार बारंबार मन पकाउछंती मन पड़ुछि तमर से द्रौपदी वस्त्रहरण कथा भीम जेतेबेले से कहउतला बामर जानुरे मोर बसई दियो से प्राणप्रिया द्रौपदी को सेतेबेलर से जानू कथा मन पड़ुछि भीमंकर आ निर्देश देइछंती प्रभु याको कोन कहबा आपण पक्षपातिता जे प्रभु जानिथिले बाम पटरे बसईबार योग्य नथिला तांकर गोटे सती नारी को आउ गोटे स्त्री को आनी मो बाम जंघरे बसईबार जो संकल्प करिथिले प्रभु से जंघ को देखै दवा कोन प्रभुंकर पक्षपातिता या जमा आदौ नै बोली म कहबी माँ बड़ा सुंदर कथा कहूथिले
जोट से दुर्योधन जो कथा उक्ति को आप प्रारंभ कले से कहते से जानामि धर्म नच मे प्रवृत्ति जानामि अधर्म नच मे निवृत्ति त्वया हृषिकेश हृदय स्थित যথা নিযুক্তস্মি তথা हे ईश्वर तू मो हृदय भितर रही कि जहाँ प्रेरणा दी तो मुझे दोषी कहीं मुझे ये दोष निर्दोषर कथा मुझे कहूनी प्रत्येक मनीष जहाँ कर्म करुचे कर्मफल अवश्य भाग्य एठे जेमती गोटे श्रेणी गृह श्रेणीर गुरु बा शिक्षक जितेबाला शिक्षा दियंती सेतेबाला शिष्यर ठीक भूल कहती किंतु जितेबाला परीक्षा बेल आसे सार केबे पिला को बतेबेन तू कॉपी करे बोले युद्ध चली भीम आउ दुर्योधन उभय युद्ध कला बेले श्रीकृष्णकर आदौ समीचीन बाम जंग को इशारा करवा जे ता जानू भग्न कर अरे बाबू सी तो परीक्षा दौची मन पड़े सी परीक्षा पास हम फेल हम ता प्रेरणा करुच्ची युद्ध से कर चली था किंतु श्रीकृष्ण पक्षपातिता करी ये जो इशारा प्रदान कले यीटा को ग्रहण करा जाय पारे ना जदि जहाँ कर्म करिछि दुर्योधन ता फल पाइब निश्चित से आम मना करूँ कर्मफल समस्ते भोगे एपरिक निजे कृष्ण कहते मुझे से वर्ती जाऊनी कर्मफल समस्त ग्रहणीय तेबे यह कौन समीचीन जड़े योग्य पुरुष हिसाब से जन को समस्ते ग्रहण करुवा मानुवा लोक जनकर मृत्युर कारण हम इटा कौन गोटे शोभा पाऊँ मारिबा से प्रथम से चाहू नथिले जमिति एपटे भीम को इशारा देते से युद्ध पूर्व दुर्योधन को इशारा देते 5 खंड पड़ा दे दिए युद्ध हवा दरकार ना सब रही द्वितीय कथा तार परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचुची आपण मैंने जो आलोचना कर चमत्कार भाव में आलोचना करुले जनकर जानू भग्न करदे आमको दोष लगी जाऊे किंतु जानू पर आनी बसई देवा कहीदेला बेलू दोष लगुना तृतीय कथा तापर पुणी आसिक पहुँचुची जो भगवान को आपण कहते कौन ना सी एमती मिथ्या माया करदे बहु जिनस देखी बहु जिनस सही किंतु जितेबाला इशारा देले जे बाड़े दिए बोलिकी से होगला पाप मनीषर चक्षु द्वितीय कथा हूँ अनेक जन्मर पुण्य बले मनीष जन्म पाती अनेक जन्मर मानव जन्म पर जड़े पदाधिकारी हुंती राजा सम्राट शासन करती किंतु से राज्य को से चेयर रे बसी सारा पर कौन कले जतुगृह ठीक करथिले वस्त्र हरण ठीक करथिले मारिदेवा को चिंता करथिले ता कौन ठीक करथिले निजर आत्मीयता हरैक से जंगल में पठाइथिले ता कौन से ठीक करथिले तथापि मध्य शेष पर्यंत अर्जुन कहते मुझे युद्ध करने को जाऊँ ना ना देखे कौन है अवस्था पर एबे भी मध्य समय अच्छी बुझीगले जानीबू किंतु से बुझा जाऊना सार आउ गोटे प्रश्न पचारि जार चाली पद्म फुटुची जी लक्ष्मी कोल में बसी से ही लक्ष्मी कहले बाबा जा नाई रे किंतु अहंकार जोठी अहंकार थाए जीवात्मार से ही हूँ शेष परीक्षा आसिक पहुँचे यदि अहंकार थिले केही भी बंचई पारे ना से अहंकार जो से ध्वंस होती तेणु से आप सन्देह करें कहीपर नहीं जे सी को कृष्ण मारिदे कारण जी जन्म देती जी सृष्टि करी जी बढ़ई नहीं सी जानी आपंकर दुर्बलता कौटी गछे गछे जदि असुर मैंने जाती ताहले आज पर्यंत हुए तो रावण मरी न था कंस मरी न था हिरण्यकशिपु मरी न था सबुजाक भस्मासुर एपर्यंत था किंतु सब गुड़ाक गछे पछे गले भगवान पत्रे पत्रे जाती कौटी ना कौटी गोटे दुर्बलता रखी था ना आज पर्यंत पृथ्वी केते थर ध्वंस हो सारी था अतएव कृष्ण को आप दोष दे पारे ना कृष्ण को आम दोष दे पारिबा नहीं कहीं ना विश्व को रक्षा करने जितेबाला भगवान अवतार ग्रहण करते दुष्ट विनाश सन्थ पालु तु नाथ परम दयालु यदि एक सत्य ये हूँ आप्तवाक्य तेरे दुर्योधन को जानभंगे भगवान श्रीकृष्ण पक्षपातिता आम केउपरी भाव में ग्रहण करवा और केउपरी भाव में यह उपस्थापना करवा भगवान कृष्ण बा भगवान जितेबाला आसती जहाँ कहगला जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत वास्तव कथा भगवान आसती धर्म को संस्थापन करने यह स्वीकार योग्य किंतु सार जो कहले पुण्य सहित अहंकार थिला द्वितीय कथा हूँ अहंकार थिला किंतु जितेबाला जानू भग्न करा जाइछि ए जो परिस्थिति आसीछि से मुझे रामायण त्रेतया जुगर बाली कथाटी उदाहरण देती से समापन हो पारानी मुझे सारी दूसरी आ सहित कौन सामंजस्य अच्छी ना लक्ष्मी कोल अच्छा दुर्योधन एपटे आह्वान हो युद्ध करने युद्ध देही डकरा दौरान भीमसेन आ भगवान इंगित भगवान श्रीकृष्ण इंगित आह्वान दिया
माँ मना करुछंती जानी भाई जहाँ कहले सुभाष भाई वास्तविक माँ मना करिछंती बारंबार बारंबार मना करिछंती जे तू 3 थर रही जा से रही पारनी एटा अहंकार नुहे आज्ञा एटा कौन दुर्योधन कहूची माँ को लक्ष्मी की बोले माँ तुझे बोलू जे हरि सर्व घटे छंती पुरी तू जो हरि कथा कहूचु माँ जो कृष्ण कथा कहूचु जो भगवान को कथा कहूचु से तो समस्त ठारे अछंती भीम ठारे भी अछंती मो ठारे भी अछंती भीम ठारे रही कहउचंती युद्ध को आहरी युद्ध को आगे आस माँ मो हृदय भितर भी रही कहउचंती अरे दुर्योधन क्षत्रिय धर्म को किंपा निंदा करुचु ए क्षत्रिय धर्म होउची युद्ध करिबा मु भीरु नुहे मु का पुरुष नुहे मु युद्ध करिबी मु क्षत्रिय एई प्रतित्पन्नता को नहीं से कहला माँ आज देख आज युद्ध हब कार कार ना परम ब्रह्मर समर होइब आज से घोरतर आम एपर्यंत प्रसंग केवल से युद्ध कथार रही जाइए किंतु ग्रहणीय जो कथाटी रही या भितर थिबा तत्व केते गुड़िए रही आलोचना करिया आवश्यकता रही डॉक्टर मिश्र निश्चय ग्रहणीय कारण प्रकृत में देखा प्रभु कहीं पांडव मान सपक्ष थे कौरव मान विपक्ष रहिले प्रथमे तो निजे शांति प्रस्ताव नहीं जाइए गोटे गोटे पुर समस्त पुर को जाइछन्ति शांति प्रस्ताव नेला बेले भगवान श्रीकृष्ण किंतु समस्ते ताको उपेक्षा करिसन्ति किंतु प्रभु घोषणा करुछन्ति भगवत गीता रे मु काहा को साहाय्य करे जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी जो मत भक्त समय प्रिय जे शुभाशुभ को परित्याग करे हसेनी कांदेनी कि दुख सुख को किए जो उपलब्धि करेनी विगत स्पृह ये होचंती पांडव माने तेणु प्रभु तांको सपक्ष रे थिले थिबे जो दिन पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करूछंती युद्ध क्षेत्र रे काली पांडव शून्य मुखर कारण एमिति ताच्छल्य करिछंती दुर्योधन आपण खाउछंती कौरव वंश रे आ लढुछंती अस्त्र देला बेल को कहउछंती जयस्तु पंडुपुत्राणां ताले आपण आम पय कोन करूछंती सही पारिनाते से दिन पितामह भीष्म कहले काली ही पांडव शून्य करिवि ए पृथ्वी को तेणु से दिन मध्य शांति रे सोईचंती आसिक देखुचंती भगवान श्रीकृष्ण पांडव माने शांति रे सोईचंती शिविर रारे तमे पूरा सुनिलो काली हबो पांडव शून्य तमे सोईच तुमको निद्रा केमिति आसुची अर्जुन कहउचंती प्रभु जत्र जोगेश्वर कृष्ण जोठी आपणक भली जोगेश्वर आम पाखरे अचंती सारथी होई कि सेठी हमर बा कोन चिंता तेणु प्रभुଙ୍କ पाखरे हाथ टेकी देइचंती प्रभु जोठी देखिचंती दुर्योधन परि अहंकार केबे हेले गोटे सुस्थ समाज गठन पाई प्रभु चाहिथिले ए अहंकार को जेमिति हेले बद्ध करिया तेणु तांकर निर्देश थिला हुए तो काले भूली जाइथिबे भीम निर्देश थिला जो वाम अंगरे बसैया से दिन गोटे संकल्प करिथिला से वाम जानू को तमे तांको निर्देश करिथिले आ गदा युद्ध रे परास्त करिथिले तांको से वाम जानू को प्रहार करी तांको परास्त करिथिले तेणु प्रभुंकर ये भक्त मानक प्रति गोटे मंतव्य कहले अत्युक्त बनाई एथिरे कोनोसी प्रभुंकर कोनोसी आपके सपक्ष नाही कि विपक्ष भाव नाही माँ द्रौपदी होचंदी अग्निकन्या अग्निकन्या को ये बसैया प्रथम आमंत्रण करने अर्थ अग्निर स्वरूप हूँ अग्नि पोड़ी दिए तेज जानू तो मूलर बोधे ताहार अस्तित्व हरई बसैया प्रचेषा आरंभ करते दुर्योधन कहीं अग्नि जोटी संलग्नित होता निश्चित भाव में नष्ट हो एक कथा को विचार करवा तेज श्रीकृष्ण भूमिका ये केते दूर ग्रहण योग्य सुत नायक बेले बेले आम आलोचना कला बेले जमती जल भितर बाड़ीटे भर्ती कल अविलंब ठू दूरे जाए आमे मुख्य कथा विक्षिप्त भाव आलोचना चलैचे आमर प्रश्न आसी जानुभग्न परिप्रेक्ष्य रे कृष्णकर भूमिका ग्रहणीय कि नुहे आमे जो कहूचे कृष्णबंधन जगत गुरु आमे कहूचे सेते बेले गुरुर काम होउची उभय को सन्मार्ग देखैबा जेते बेले रंगमहल को प्रसिले प्रथमे दुर्योधन रंगमहलर परिपाटी एभली होईची जोठी अग्नि अच्छी सेठी अग्नि नाही अग्नि थिला परे देखा जाउची इठी अंधर पुओ अंध से दिन प्रथम निमंत्रण करी जेतेबेले कहिले यह कोन समीचीन थिला द्रौपदींकर तमे की कहबा यदि कहितांत दुर्योधन को कहितांत जने वयस्क लोक जने गुरुजन लोक गुरुजन को अंध के ताकू तो विधाता अंध करिची तमे ताकू ताच्छल्य करिवार कारण कोन ये भी गोटे पुत्र मन रे प्रतिशोधर बन्नी जळी उठिबा स्वाभाविक ओ सेति पई द्वितीय कथा जिते बेले आमर पोषा खेल आरंभ होला कौन मान सम्मान हारी जाते तेणु शास्त्र सुंदर सिद्धांत दियंती अरध तजई बुद्ध सब सुजाता जे ज्ञानी लोक सबू चलीगला अर्ध त्याग करके अधे रखीदेवाई चेष्टा करे कौ न्याय रे ये पांच भाई
सेदिन द्रौपदी की लगेदेले बाजी ओ हारीगले सब ये तो समस्त राज्य था मूलर कहले जितवा हारिबा बोली जदि दुई पक्ष बांटी दे था भल होता तुम तो मूलर भूल कल निमंत्रण को रक्षा कर ना आम पशा खेलुनि किए मना करता कि नाई ताहा तो कलनि पशा खेल राजी हेल पशा खेल अरे बाबू मूलरू तुम भूल को स्वीकार कर भूल को स्वीकार कला बेले जी कर्मफल दवाई ईश्वर योग्य कर्मफल देवे किंतु से ही मुहूर्त युद्धपाई जिते आह्वान कर युद्ध चली ईश्वर देवा कौन दरकार थिला कि बाबू तुम कर्म मरला तुम कर्मफल दे था परवर्ती मुहूर्त में तुम कर्मफल दे था तुम ता तो करन तुम कर्म को देखिले आमको तो लगुनि तुम प्रकृत में जनक सचोट विचारधारा प्रयोग कर जी भी देख एक पाखिया विचार होती प्रतीयमान हम तेणु यह ग्रहणीय नुह साधारणतः देखा जाए मल्लयुद्ध रे योद्धा माने जितेबले योद्धा करिया जाते जंघटा को बाड़ी दियंती जंघरे पाही मारिकी युद्ध करिया को आसंती कृष्ण ताहा करि नथिले तो जदि करिथिले तार भीम मध्य संकेत पाइले भीम संकेत मारिकी जेतेबले जानुभंग कले यह कौन युक्तियुक्त थिला कि आपण कहवा अनुसार जितेबाला अग्निकन्यांकर अभिशाप तांकरी दृष्टि जितेबाला जंघ भांगी जा सारी जमी कहते सब मरी जाइए तीर चला तब से हूँ एक कथा तार सब सरी जाइला दुईटा कथा ये आसी पहुँचला भाई कहले दुईटा सुंदर कथा कहले अंध पुत्र अंध तेणु अंध पुत्र गोटे फिजिकाली कहार जब आखिटा नष्ट हो जाऊँगी सी अंध नुहे अंध हूँ कौन जार तृतीय नेत्र खोली पारुनि सी हूँ अंध तेणु ताकू जदि कहले मु तो अंध नुह मत जदि गोटे लोक अंध कहले मुझे प्रकृत में साधना करी जोगी होती मत छुईब ना कारण जोगीर लक्षण हूँ कौन किए कौन कहूँ किए कौन करुँच छुईब ना वास्तविक से अंध नाला किंतु यदि अंध नाला अंध कहीदेले द्रौपदी न कही आउ जदि किए कही था अंध से कौन सतरे जाकि महाभारत करते तार परवर्ती अवस्था कहते जदि अंध से कौन कहते साधारण चेतनार ऊर्ध्वे रहा कथा से चेतनार ऊर्ध्व न आलुओ देखा जाऊनी अंधार देखा जाऊनी गच देखा जाऊनी प्रतिफलन देखा जाऊनी ताहले से कौन करुले कौ आखि खोली प्रथम कथा द्वितीय कथा भाई कहले कौन ना जो आणिक कौन कला द्वितीय क्रीड़ा करने आरंभ कला भाई भाई जब खेल न कर कौन शत्रु दुई जन ये डाकिला सी खेलिले तेणु चेतना कृष्ण चेतन रहिले गोटे मिनट आप जहाँ कहते शत्रु मित्र कथा पड़नी द्यूत खेल माने क्रीड़ा चलवार कौन द्विधाबद्धता ना किंतु क्रीड़ा स्त्री की बाजी लगेगा आदम समीचीन स्त्री तुम सबु कथा को ग्रहण करी तुम मान मर्यादा को रखापी प्रस्तुत होती तुम स्वामी हिसाब से स्त्री मर्यादा को बाजी लगेगा आदम समीचीन श्रुत कर ये आउ गोटे जिनस आसिक पहुँचुची एक तो हूँ राजा है तार चेतनार ऊपर को जापारे ना आपड़ जहाँ कहते भाई को से युद्ध करने को डाकी खुशी खेलवाई डाकी ना शकुनीर पोषाकाठी नहीं से पठेबार थे ताहा जाना दरकार युद्धर ये जो कूटनीति अनेक आगुरी हो सारी जार इन्स्ट्रुमेंट थे होती किए ना शकुनी डाकिक आनी चेतनार आउ टे आगू जावा बुझा जावा जदि आम प्रकृत में अंध होमर आखि जदि खोली पारू नाही जदि कहीं खोली देला ताकू कहबा को पड़ला अंधर पुत्र अंध माने से कहतला तो चेतनार ऊपर को जा देखे गोटे साधारण बत्ती को जानी पारुन आलोकटा को देखी पारुन मिररटा को देखी पारुन ता देर जाके जदि पहुंची जाउछु तू करबा को कोन आसीचु तारी भितरे सेई अग्नि संभवा सेई जो द्रौपदी कही दउथिले चेतई दउथिले रे बाबा एबे भी समय अछि तोर अंध चेतनारू निश्चेतना भितरु बाहरी आसे किंतु से कोन कला ना बाहरी करी उच्चतम चेतना को जीव कोन खसी गला गोड़ तळुक तळुक मु युद्ध करी अरे युद्ध करले ता भितर तीनटा कथा अच्छी अहंकार आपण किसी समय पूर्व तक अहंकार कथा कहते कौन कहते मु द्वारा किसी हम ना तामसिक अहंकार मु बड़ बिना युद्ध देवी ना सूच्यग्र मदिनी राजसिक अहंकार आहरी गोटे अच्छी ताठू बड़ अहंकार जहाँ को आम चिन्ह पार ना सात्विक अहंकार जहाँ को लेकर आम बसीचु भगवान श्रीकृष्ण भूल कले बोलिक आम चिंता करुचु अरे जंघरे जो भगवान मुंडरे से भगवान कहते तू जंग को मारे ता पूर्व भगवान लक्ष्मी करे तांकरी अवतार कहते तू जाना मरवा जी स्थिर कर मरवाई जे संकल्प करिछि आत्महत्या करने जे निजक स्थिर कर मरब ना मृत्यु स्थिरीकृत जोपरी गीता आरंभ बेले भगवान कृष्ण कहले समस्त मरीचते तू मारू केमी तेणु दुर्योधनर मरवाटा स्थिरीकृत थिला बोली भगवान कृष्ण इंगित देले बोली जदि आपन मत हुए से तो सासेनी आपन कोन मत देखंतु मृत्यु सर्वहरिश्च समुद्भवत भविष्यति अर्थात सकल शास्त्र मध्य सार
ମୃତ୍ୟୁ ଅଟଇ ବଳିଆର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ତ ଆସିଛେ ମାନେ ମରିବା, ଏ ତ ମର୍ତ୍ତାଳୟ, ସମସ୍ତେ ତ ମରିବା, ଦିନେ କିଏ ବଞ୍ଚିଛି କି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ମରିବା। ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖାଲି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମରିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଗଜନ୍ମା ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା, ଅଗ୍ନି ବା ଯୋଗଜନ୍ମା, ତାହା ସତ୍ୟ। ସିଏ ତାକୁ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତ କରାଇଲେ ଯେ ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଯା, ଭାଇଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସାର୍। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ନା ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇ ଯୋଗଜନ୍ମା ମା ତା କୂଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମା ମୋ ପାଖରେ ବି ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ ନା, ତମେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା କାଇଁ ମିଳୁନି? ମତେ ପୁରସ୍କାର କରିପାରୁନି। ପୁରସ୍କାରଟା କ'ଣ ଏଇଆ? ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଯିଏ, ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଚେତନାର ଅନ୍ଧ। ବାସ୍ତବିକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚେତନାର ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ସତୀନାରୀ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଚେତନା ଶକ୍ତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଖି ଥାଇକିରି, ଚେତନା ଥାଇକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ମା ତାର ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ତାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ବାବା ମା ହିସାବରେ ଏ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ଏ ଚେତନାଟା ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଆଉ ବଜ୍ର ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗ, ତୁ ମରିବୁନୁ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସିବ ବୋଲି ମା କହିଥିଲେ, ସେ ଆସୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଇଠି, ତାକୁ କାହିଁକି ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଠିକ୍ କଲେ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ମିଳେଇଲେଣି, ଯଦି ସେ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ମୁଁ ନ ମାରିବି ତାହେଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇକି ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେ ପତ୍ରଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାନୁ ପ୍ରଦେଶରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ତୟା ଋଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ଆସିବି ତଥା କରମି, ଆପଣ ଆର ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଋଷିକେଶ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ ତୁ ପାପ କର, ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟରେ ବସି କହିନଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତୁ ଏହିପରି କର୍ମ କର। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାର ଅହଙ୍କାର ରୂପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପାପ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାନୁଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଜାନୁଭଙ୍ଗ ହେଇଛି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ଜାନୁରୁ ରକ୍ତ ସ୍ରବିତ ହେଉଛି। ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କିଏ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲା, ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରହାର ହେବନି ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଏପରି ଭୀମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଦା ଧରିକି ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୀମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାନିଲା ନୀତି ନିୟମକୁ, ମୋଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ନୀତି ନିୟମକୁ, ଆଉ ଜଣେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ତ ତୀର୍ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମଗ୍ର ଗୋଟିଏ କୁରୁ ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ନୀତିସଙ୍ଗତ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଭୀମକୁ ବିଷ ଲୋଡ଼ କୁହାହେଲା, ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ନୀତିସଙ୍ଗତ? ଯେତେବେଳେ ଯତୁକ୍ର ତୋଳି ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସହିତ କୁନ୍ତୀକୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ? ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିଲା ପରେ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ଯେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତ ଜାନୁଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା ଜାନୁଭଙ୍ଗର କାରକ କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଏଇ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ, ଏଇ ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ନୀତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ଏପରିକି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଣଜାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଙ୍ଗ ଉଚିତ ହୋଇଛି। ବଳରାମ ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମତ ଶ୍ରୀତ ନାୟକ? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମର ବଦଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନାଇଁ ତ ଲୋକାଚାର ନ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଲୋକାଚାର ନ୍ୟାୟରେ ବିଚାର କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା ନାହିଁ।
यदि तत्व को जीवा लोकाचार दृष्टि को आम अनेबा ना प्रथम जदि कृष्ण को आम तत्व तो ग्रहण करवा सी भगवान से जहाँ कले ठीक ताले आम ये आलोचनार कौन सी आवश्यकता ना जदि कृष्णंकर कार्यक्रम को आम देखुचे जड़े सांसारिक जीवन में जड़े लोकाचार न्याय कृष्ण जहाँ करते प्रथमे युद्ध पूर्वर अर्जुन भी गले कृष्ण पाखक दुर्योधन भी गले कृष्ण पाखक कृष्ण कहते मुझे शोली मुझे देखी प्रथमे अर्जुन को देखी बाबू तुम अर्जुन को देखिल जदि तुम लोकाचार न्याय कोटे प्रयोग कल तुम जदि ईश्वरत्व को ग्रहण करते तुम जान सर्वज्ञता कारण ये ईश्वर से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर से सब जाना बोला से कौन जानना प्रथम दुर्योधन आसी से ईश्वर दुर्योधन आसी मुंड पाखे छिड़ा अच्छा अर्जुन आसला पर से कौट छिड़ा लगे छिड़ा न्याय दृष्टिकोण सान भाई हिसाब से भाई पाखे भाई न पाद तले छिड़ा अच्छा जड़े लोक उठिले मुह खोलिले आगे क्या देख बर देले पक्षपातिता नहीं आगे क्या बर देले दुर्योधन को देले दुर्योधन को आगे बर देना दुर्योधन पचारिले कौन तमर दरकार आगे तो अर्जुन को पचार पाए दुर्योधन को पचारिले दुर्योधन तमे मागिए गस्ट मोर साहाय्य किंतु महाभारत युद्ध रे मु अस्त्र धारण करिवि नाही तमे मते ग्रहण करिवो ना विशाल नारायणी सैन्य को नबो तमे युद्ध करिबा तमे पचारि छथि दुर्योधन जते बेले आपण कहिले मु युद्ध रे अस्त्र धरिबि नाही अच्छा अस्त्र न धरिबार माने तो नु संकेत दबा एक अस्त्र धरिबा नु कि केमिति कोन संकेत दबा केमिति कोन अस्त्र धरिबा संगे समान हो दुईटा कथा निरपेक्षतार माने होची मु पूर्णतः निरपेक्ष को निरपेक्षता को आपण मानिथिले को निरपेक्षता को कहि सर जहा कर्म करछि से कर्म फल पाइबो कर्म फल से दाई कर्म फल को आपण को अटके आपण कोन चाहिले अर्जुन मरिबेनी ना दुर्योधन मरिबेनी मृत्यु तो समस्तंकर हला ओ जानु भग्नर तो दुसैदन मरि जाउनी दुर्योधन सेठी मरि जाउनी दुर्योधन भगवान को जो कही भगवान को पचारि से आम जदि यहाँ ग्रहणीय न लौकिक दृष्टिकोण अनेक साहित्य कथा आलोचना होती कौन शास्त्र आलोचना है कौन है ना दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को पचारि जे प्रभु आपण जो जो गोटे गोटे पॉइंट आम करवा आलोचना करुचे जे दुर्योधन एतादृश कार्य सब कर अवश्य निंदनीय कार्य कर किंतु थिले मध्य से गोटे कथा भितर को जा गोटे शब्द भितर को जा जे मु जानुची कोटा धर्म मु जानुची कोटा अधर्म मु जानुची कोटा पाप कोटा पुण्य किंतु मु काहे जाउनी कोटा तमे करूछ निश्चय भगवान किछि भगवान ग्रहण करबा गया आपण जे करूछंती कोटा धर्म कोटा अधर्म जानी मध्य कोटा पाप एवं कोटा पुण्य मध्य जानी मध्य दुर्योधन करि पारु नतले कोटा ठीक बा कोटा भूल नीतिर नियमर अरंधी मध्य दुर्योधन बंदी होगा चाहू नथिले श्रीकृष्णकर भूमिका ग्रहणीय कि नहीं यदि कथा को विषय को आलोचना करवा जेते बेले दुर्योधन सरोवर बाहरी आसी युद्ध करने इच्छा प्रकट कर क्षत्रिय धर्म को वहन कर भीम बाहरी युद्ध करने गोटे शर्त रखिंट दुर्योधन कहते राजा मु राजा सहित युद्ध करी मु युधिष्ठिर सहित युद्ध करी भीम सहित नुहे सेठी भगवान का इंगित युधिष्ठिर भीम को राजत्व प्रदान कर राजा बोली स्वीकार कर दुर्योधन आहरी एक शर्त रखिंट जदि समस्त भीम को प्रणाम करेंगे तेबे मु जानी भीम राजा युधिष्ठिर पचारुंट मु सान होदी भीम को प्रणाम कर आयुष्य हानि हो मृत्युवरण हो भगवान सुंदर भाव निर्यास थोदेले ता मुंडे थी हरितिलक को तू प्रण देखी प्रणाम कर दोष ना यदि एक कथा को विचार करवा तेबे देखा निश्चित भाव में कौटी ना कौटी भगवान श्रीकृष्ण के इंगित धर्मर संस्थापन पांडव माने अग्रसर डॉक्टर मिश्र निश्चय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सवा प्रथम श्लोक गीतार तेणु जेते बेले समग्र महाभारत युद्ध सरी जाइए बेलाळसेन मुंडटी अटकी पचारि बेलाळसेन को बेलाळसेन तुम कौन देखिल ना मुझे देखिली युद्ध रे कहीं क्या मारू नथिले ना कौटी अर्जुन मारी
ନା କୋଉଠି ଭୀମ ମାରିଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସହାୟତା କରିଛି ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅହଙ୍କାର ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୁରାଚାରକୁ ତାକୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମାତ୍ର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଜୟଯାତ୍ରା ଏ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏ ଗୋଟେ ଜୟଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବେ ଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କାଳଃ ହରତି ସର୍ବମ୍ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଧର୍ମର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ନାଇଁ ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ସେ ମନା କରୁଥିଲେ କ୍ଳୈବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ନା ସର୍ବୋ ଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଶରଣକୁ ଆସିଲି ପୁଣି କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ଭୀମ ମାରିଲାନି କେହି ମନା କରିନଥାନ୍ତେ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କେହି ମନା କରିନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭୀମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସାଧୁତାର ବାଦ ନୁହେଁ ଏହା ଗୋଟେ ସମୀଚୀନ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଯାହା ବିଚାର କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ଆଖିକି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୌକିକତା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଲୌକିକତା ସବୁଯାଙ୍କ ପାପ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପାପ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ବୋଲିକରି ଡାକିଥିଲା ଦେଇଥିଲା କିଏ ସେଇ ଯାଇକରି କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ବୋଲିକରି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜୀବନ ଭୟରେ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ସବୁଯାକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସିକରି ମୁଁ ତୋତେ ଅଜର ଅମର କରିଦେବି ଗଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଘରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍ ଯୁଆଡ଼କୁ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାହିଁ ଆସୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ସବୁଯାକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ କହିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି ଅସତ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି ତାରି ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ତା ମା ଶୋଚ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାମସିକ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଆ ରାଜସିକ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଆ ସାତ୍ୱିକ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଆ ଯଜ୍ଞ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଫଳ ଏଇଆ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଯେ ତାକୁ ସେ କହିଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ସେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ବାଜିନି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରିକିରି ଯାଇକିରି ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ପିତା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି କର ପ୍ରଥମ କଥା ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ସମୟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ତତ୍ତ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୟା ହେଉଛି କେଶ ହୃଦୟସ୍ଥିତନମ୍ ଯଥା ଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଭାଇଟାଲ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଇମୋସନ୍ ଆବେଗ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ଆସେ ତା ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେଠି କ'ଣ ଥିବ ନା ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଇନର ଭାଇଟାଲ ଇନର ଫିଜିକାଲ ସିଏ ତାଠାରୁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ବାହାରକୁ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଅଛି ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଇନର ଭାଇଟାଲ ଇନର ଫିଜିକାଲ ସିଏ ଆଠାରୁ ଭଲ ଇଏ ଦୁଇଟାର ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ଟିକିଏ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଯଦି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯଥା ନିଯୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି ହାତ ଟେକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ କଲା କ'ଣ ନା ରାଜା ଅଛି ଧର୍ମ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା କେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ମୋର 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 ତା ଭିତରେ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସାତ୍ୱିକତା ସେ ନଥିଲା ତାହାରି ଭିତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ସଂସାର ଭିତରେ 100% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ କୁମତି ସୁମତି ସବକେ ଉର ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଗୁଣ ଅବଗୁଣର ସମାହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରୁଛେ ହୁଏତ
କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅବଗୁଣ ଅଛି କେତେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜମା ସୁଗୁଣ ଅଛି, ଗୁଣ ହିଁ ସେ ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜମା କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ହିଁ ନଥିଲା, କେବଳ ଯଦି- ମୁଁ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି- ଅନ୍ୟ ସେ ବୁଝୁ ହିଁ ଯଦି- ନଥିଲା। କିଛି ଗୁଣ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୁଣ ନଥିଲା, ହଁ। ସେଇ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ତୁମେ ଭାବରେ ତାମସିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବଦ୍ଧତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କୋଉଠି ତା ପାଖରେ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅହଙ୍କାର ନାଶ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଭାଷ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଁ ଏଟା ଯେ ଅସ୍ୱୀକାର ଆମେ କରିବାନି, କାରଣ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଧର୍ମ, ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ନିହାତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରାଯିବ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ତଳୁକୁ ଜାନୁ ଉଠେଇକି ପ୍ରହାର ହେବନି, ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟା କଲା ଯେ ରାଜା ସହିତ ରାଜା ଲଢ଼ିବ, ତାହା ବି ଠିକ୍ ଥିଲା। ହେଠେ ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ଭଗବାନ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ, ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ନା ଛୁଆ ପିଲାଟା। ନାଇଁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଭୀମକୁ ରଜା କରିବା, ଜଣେ ରଜା ଅଛି, ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣକୁ ରଜା କରିଦେବା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ରାଜା କରିଦେବା କୋଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ କରିବା ପଛରେ କର୍ଣ୍ଣ- ଯେତିକି ଦାୟୀ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେତିକି କୃଷ୍ଣକୁ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି? ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ପଠିଆ ଦିଆଗଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯିବାର କୌଣସି ଛୋଟିଆ ପିଲା କାହିଁ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧକୁ? ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଧରିଦେଲେ, ତାକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଠିକ ଅଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯା ନା ତୁ ଗଲୁ କାହିଁକି? ଏଇଥିରେ ଅହଙ୍କାର, ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇକରି ମତେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ଯିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସେଠି ସେ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମନ୍ତ୍ରର ଆବାହନକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନି। ମନ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରର ଧର୍ମ ହଉଛି ଗାଇଡ କରିବା। ଯେହେତୁ ସରୋବରରେ ସ୍ଥାପନ ରହିଲା ଫଳରେ ଭୀମ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାର ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟିଯିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଭାବି ଭୀମ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ 3ଟି ୟା ବର ପକ୍ଷରେ ପାଇଲେ। ମଧ୍ୟ କୂଟନୀତି ସାରେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୂଟନୀତି, ମୁଁ ସେଠି ରହିଗଲେ ଇଏ ମତେ ମାରିପାରିବ ଆପଣ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଆଗରେ ରଖିବା କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ ଜୟଦ୍ରଥକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଏସବୁ ବିଚାର କଲା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା। ବିଜୟ ଲାଭ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣୀୟ କି ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ବଳରାମ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ଯେ ତମେ ଜାନୁରେ ହାତ ମାରିଛ ବା ଜାନୁକୁ ଦେଖେଇଛ, ସେଠି ତୁମର ତ୍ରୁଟି କେତେ ଦୂର ଥିଲା କହିହେବନି। ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଏ, ଯିଏ କୁକର୍ମ କରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଏ କଥାର ନିର୍ଯାସ ଏହା, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତିକି ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ହେବ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।